सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल में आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर पर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 23 जून 2024 दिन रविवार आषाढ़ मास कृष्णपक्ष मिथुन 9 दिन। आज तिथि और नक्षत्र प्रतिपदा प्रातः 5:13 पूर्वाषाढ़ नक्षत्र संध्या 5:04 पर्यंत धनुचंद्र रात्र 10:48 पर्यंत सूर्योदय समय 5:10 और सूर्यास्त समय 6:27। आज मेष राशि घात 12। आज तुला और कुंभ राशि घात चंद्र। आज शुभ बेला प्रथम समय दिवा 7:51 पर्यंत, दिवा 11:23 दिवा 2:56 पर्यंत, रात्र 7:11 रात्र 10:03 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज पानी कखारू और प्रातः 5:13 पर बायुण भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि कौन कही थाए आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरी केउं उपाय करने आवश्यक जहाँफल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हो। यही क्रम सबुठ प्रथम आसतु जाना मेष राशि विषय में। यह द्वारा समस्या पड़े इच्छा न थाई भी कौन गोटे कार्य बाध्य हो करने को पड़ो। हठात कौन कलह हाथी जड़ित हो पारती से सावधान रहतु। योजन त्रुटि देखादेव, बंधु सहयोग मिलिब नहीं, अवांछित परिस्थिति उपजिब, आर्थिक अवस्था परिवर्तन देखादेव, वृथा आलोचन समय नष्ट कर पश्चाताप करेंगे, कर्मक्षेत्र में सहकर्मी सहयोग मिलिब नहीं, परिश्रम वृथा हेब, मित्रों मिलता धोखा आपंकर चिंता बढ़ाइब, दान धर्म और सेवामूलक कार्य करने तथा निज कथा न भावी अन्य मानक किछि करबा आपन को शांति प्रदान करिवो। मन विचलित रहिबो, स्वास्थ्य सामान्य खराब रहिबो। तो आज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। आय अपेक्षा व्यय अधिक रहिबो। पारिवारिक जीवन में बुझामणार अभाव देखादेव। अचानक कलह पड़ पारती, बाध्य होई अकार्य करि पारती। तो आज विशेष भाव में कुसंग और खराब मित्रों दूरे रुहतु। पारिवारिक जीवन में नाना समस्या मान देखादेव। आज कौन बड़ निर्णय नेबा पूर्व अति कम 10 थर भाविया पड़ो, कारण आज आपण किसी भूल निर्णय करिपारंती। आमोद प्रमोद प्रति आकर्षण बढ़िबो। जानवाहन में यांत्रिक त्रुटि देखादेव। पड़ोशी मान संपर्क में तिक्तता देखादेव। पूर्व योजना अनुसार कार्य करिबारे कौनसी ना कौनसी बाधा उपजिबो। यात्रा आदि खर्च बढ़िबो। कौनसी निकट संपर्क आपण प्रति विश्वासघातकता करिपारंती। सेथिपई आज आपनको काहारी को भी आवश्यकता अधिक विश्वास करबा ठीक नुहे। निजर कौन भी गुप्त कथा काहारी को भी कहतु नहीं। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान शिव को दर्शन करूँ और भगवान को निकट में बेलपत्र और सुबासित धला फल लगी करूँ। और आज आप कौन भी कम तरतर हो कौन निष्पत्ति नियंतु नहीं, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु वृष राशि विषय जाना। भाई भाई मध्य मनोमालिन्य देखादेव। तो आज किसी भी कहवा पूर्व अति कम 10 थर भावतु, कारण आपंकर भल कथा भी लोक खराब लगिपे। अर्थर अनर्थ घटीपे। मानसिक उद्वेग बढ़ किसी अप्रिय परिस्थिति पड़ पारती। कौन करेंगे और कौन करेंगे नहीं एपरी किसी परिस्थिति पड़ पारे, कारण आपण द्वारा भूल हो पारे। व्यापारी मानू सामान्य धन लाभ में संतुष्ट होगा पड़ो। कौन गोटे कारण मन में सन्देह उपजिब। पिला माने अबाध्य हेबे। पाठपढ़ा सठिक भाव में मन लगे पारे ना। तो आज जो भी कार्य करेंगे भाविचिंती ही करने आवश्यक। दाम्पत्य जीवन साधारण रहिबो। मुंडरे सामान्य भारीपण रहिबो। आज दिनटी आपंपाई मिलामिशापूर्ण रहिबो। बंधुवर्ग रे अप्रिय हो पारती। व्यवहार बढ़िबो। मर्यादा हानिर आशंका बढ़िबो। विचार रे विभ्राट घटीपे। दिनर अधिकांश समय कौन गोटे चिंतार रही पारती। कहार स्वास्थ्य को नहीं आप दुखर रहिबे। कोर्ट कचेरी मामला आपंकर विपक्ष रे जाइपारे। चापर पड़ी कार्य करेंगे। कौन शारीरिक कष्टर जोग बनुअछि, सेथिपई आज आपण जानवाहन चलवा समय विशेष सावधान रहिबे और बाहर खाद्य पदार्थ और कुसंग ठारू संपूर्ण रूप से दूरे रहा पड़ो। पूर्व योजना सठिक समय कर बाधा उपजिब। आज कलहर संभावना रही। तो आज विशेष भाव में कथा कहवा समय सतर्कता अवलंबन करूँ। हठात किसी भी करूँ नहीं। समय को एपरी भाव में ही जावाक दिंतु। आशा कर दिगरू अर्थप्राप्ति में बाधा उपजिब। शत्रुतार अपदस्थ हो पारती। कौन गोटे दुखद समाचार शुणा को मिल पारे। प्रायतः प्रत्येक कार्य किसी ना कि बाधा उपजिब। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप निजर भोजन गोटे रुटी प्रथम काढ़ी नियंतु
ଓ ତାହାକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା ବା ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ କାହା ଆଗରେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସହାୟତାରେ କୌଣସି କାମରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆଜି କିଛି ନା କିଛି କଥାରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି, ତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରି ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଆଦୌ ମନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି କିଛି ବୃଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ ଘଟିବ, ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ। ମାତାପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମନ ଉଦାସ ପ୍ରକୃତିର ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ରହିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ହସ୍ତଗତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। କର୍ମଧାରାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହ ମନ୍ଦିରକୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରା ରହିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାଠପଢ଼ାର ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ମିଠା ଜିନିଷ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାର ବି କଥାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ ଓ ଯେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବିତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବେ କେହି ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିଯୋଜନା ମିଳିବ। ମନରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜାର ସ୍ତର ଭଲ ରହିବ। ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାହସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ କୌଣସି ନୂଆ ଅନୁବନ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାସ୍ ଖୁସିର ଅବସର ମିଳିବ। କାରବାରୀଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ନେଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବରପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଓ ସେଥିରେ କେଶର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମନୋକାମନାକୁ ଲେଖି ବହିଯାଉଥିବା ଜଳରାଶିରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାର ବି ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅଯଥାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିବାଦରେ ଫସି ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମୌନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଓ ବାକି କଥା ହେବା ସମୟରେ ବାକ୍ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ଭୋଗିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ରହିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ଓ ଆୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସହ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶା ମୁତାବକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦେବଦର୍ଶନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ହେବେ। ଚୋରି ଦ୍ରବ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ଆଜି ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମନ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଭାତୃ ବିବାଦ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ଉପୁଜିବ।
कुटुंब हेतु अशांति बढ़ पौत्रिक संपत्ति भागबंटन हो पारे कोर्ट कचेरी मामला आपंकर विपक्ष जापे मन में अशांति अनुभव करेंगे परिस्थिति भय उपजिब अଯଥା शत्रु विवाद पड़ पारती। तो आज आप कहारी को भी अति सहजरे विश्वास करंतु नहीं और निजर कौन सी गुप्त कथा कहारी को भी कहतु नहीं। निशा द्रव्य संपूर्ण रूप से दूरे रुहतु। आज कलहर संभावना रही तो आज विशेष भाव में कथा कहवा समय सतर्कता अवलंबन करंतु। हठात किसी भी करंतु नहीं। समय को एपरी भाव में ही जावाक दिंतु। आशा करथिबा दिगरु अर्थप्राप्ति रे बाधा उपजिब कारण सम्मान हानि जोग बनुआछि। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने पाए आज आपण कौन पंडित किंबा ब्राह्मण द्वारा निजर डाहाण हाथ में रक्षासूता बांधतु एवं आज आपण कौन व्यक्ति नथिबा समय तांकर कौन आलोचना करंतु नहीं। यह आपण शुभ सब्यस्त हेब। एबे आसंतु कन्या राशि विषय जानिबा। जोगाजोग विफल हेब, लक्ष्य दूरेई जीव, मनर बल कमिब, पड़ोशी मान संपर्क में मनोमालिन्य देखादेव। आज कलहर संभावना रही तो आज विशेष भाव में कथा कहवा समय सतर्कता अवलंबन करंतु। हठात किसी भी करंतु नहीं। समय को एपरी भाव में ही जावाक दिंतु। आशा करथिबा दिगरु अर्थप्राप्ति रे बाधा उपजिब। आज अधिक धैर्यर आवश्यकता पड़िब। चाकरी और व्यवसाय उभयों पर आज दिनटी मिलामिशापूर्ण रहिब। इच्छा नथाई कार्य करने को बाध्य हेबे। पिलामाने जिदखोर स्वभाव हेबे। पिलामानक पय मध्य चिंतित रहि पारंती। अचानक कौन क्षेत्र सम्मुखीन होगा पड़ पारे तेबे आज कौन अजणा लोक द्वारा उपकृत हेबे जहाँकि आपंकर भविष्य लाभकारी सिद्ध हेब। धैर्य और साहसर सहित कार्य कले प्रत्येक कार्य सफल हेबे। आज आपंकर दिनटी मिलामिशापूर्ण रहिब। माली मुकदमा हेबार खबर प्राप्त करि पारंती। शत्रु आपंकर विरुद्ध रे षड्यंत्र करि पारंती। पितृक संपत्ति पय व्यस्त रहिबे। कौन गोटे कार्य आस्था हराई पारंती। स्वास्थ्य चिंताजनक रहिब। सेतिपय स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही। लव लाइफ पय दिनटी अनुकूल नुहे। यथासंभव आज उभयों दूरे रुहतु। आलस्य वृद्धि पाइब। कर्मक्षेत्र में समस्त कार्य उचित समय न होगा कारण मन विषर्ण रहिब। महिला मानक पय दिनटी साधारण रहिब। दाम्पत्य जीवन में किसी छोट छोट समस्या देखादेव। अଯଥାରେ सम्मान हानि घटिपारे। व्यवसायी मानक अल्प लाभ संतुष्ट होगा पड़ो। मोहरे पड़ी कौन अकार्य करिपारंती। सेतिपय सावधान रहतु। जंजाल एड़ाइबार चेष्टा दिनटी कटिब। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गोटे तंबा पात्र जल भरी एवं से अल्प लाल चंदन पकाई भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करंतु और आज आप ब्लैक कलर को अवॉइड करंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हेब। एवं आसंतु तुला राशि विषय जानिबा। रचनात्मक कार्य सफलता प्राप्त करेंगे और संगीत क्षेत्र में व्यक्तिविशेष लगी आज दिनटी मन रखा भली रहिब। चारिदिगरु सफलता प्राप्त हेब। आपणकर मन में संतोषर भावना बढ़िब। पितांकर आशीर्वाद प्राप्त हेब। तेबे आज मध्याह्न समय अल्प चिंताजनक परिस्थिति समय कटिपारे। सेतिपय आज आपण दुष्ट व्यक्ति और दुष्ट प्रवृत्ति दूरे रुहतु। लव लाइफ पय दिनटी अनुकूल। पूर्व योजना सठिक समय पूरण करेंगे। दूरयात्रार जोग बनुआछि। ऑफिस काम बाहर को जाई पारंती। प्रत्येक कार्य को सफलतार सहित संपन्न करेंगे। बंधु संपर्क वृद्धि हेब। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी अनुकूल और शुभ सब्यस्त हेब। आज आपण भल दिनटी। आज आपणकर सुंदर व्यक्तित्व अन्य मन को आकर्षित करिब। आज आपण किछि भी करंतु आपन को सफलता मिलिब। आपण अधिक लोकप्रिय अटंती। आपण सृजनात्मक भी अटंती और नम्र मध्य अटंती। आपणकर एही गुण ही आपण को एही स्तर रे रखिअछि। चालाकीपण और अभिमान को निज उपरे हावी हेबाक दियंतु नाही। आत्मविश्वास सहित कार्य करिबा आपण पय लाभकारी हेब। आज संपूर्ण दिनटी आपणकर मन प्रफुल्ल रहब। शारीरिक सुस्थता पय योग व्यायाम को गुरुत्व देवे। कर्मक्षेत्र में उच्च अधिकारी प्रशंसा पाइबे। आय भल रहिब। पारिवारिक शांति श्रृंखला बजाय रहिब। कौन गोटे शुभ खबर हस्तगत हेब। आपन जीवन में प्रसन्नता आनीदेव। प्रिय लोकों सहित आनंदित हेबे। कर्मधार में उन्नति घटिब। पड़ोशी और बंधु मान संपर्क में सुधार आसिब। व्यवसायी मानक लगी दिनटी इच्छा मुताबक फल दिला परि रहिब। व्यापार को आहरी उन्नत करने कौन नुआ योजना करिपारंती। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आपणकर निजर गृह मंदिर कबाटे हलदी द्वारा स्वस्तिकर चिन्ह आंकतु और आज आप कहार भी थटा परिहास करंतु नहीं। यह आपण शुभ सब्यस्त हेब। एवं आसंतु विचार राशि विषय जानिबा। दृढ़ता और कुशलता परि गुणर विकास हेब। आपण भिड़ भितर न चली अलग चलने चेष्टा करंतु सफल रहिबे। तेबे आज आपण अल्प चिड़चिड़ा और अल्प अस्थिरता अनुभव करिपारंती। किंतु आज आपणकर कौन गोटे पूर्व योजना
ଫଳବତୀ ହେବାରୁ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବେ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ମାତାପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମନ ଉଦାସ ପ୍ରକୃତିର ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିବ, ପରିଶ୍ରମୀ ରହିବେ। ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ବ୍ୟାପାରରେ ନିଜର ପ୍ରଖର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଓ ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ସାହି ପଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ଖୁସି ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବୀମା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ସାମାଜିକ ରୂପରେ ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ତ ବିବାହକୁ ନେଇ ବିଚାର କରିବେ। ଆପଣ ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ମୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଘରର ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କରେ ଭାଗ ନେବା ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନର ବାଟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଚାଲୁଅଛି। ତ ଜୀବନକୁ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ଓ କୌଣସି ବି ଭଲ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଘରର ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ଘର ବାହାରେ 2ଟି ପାତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରରେ 7ଟି ପ୍ରକାର ଦାନା ମିଶାଇ ବାହାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ କାହା ଉପରେ ବି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ହସ ଖୁସିରେ କଟିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମକର୍ମରେ ମନ ଦେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ। ଅତିରିକ୍ତ ଊର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଅଧିକାର ବଢ଼ିବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଉପୁଜିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ। ଊର୍ଜାବାନ ଜଣାଯିବେ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ରହିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ରହିବେ। ଗୁପ୍ତଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ କି କେବଳ ଧନ ହିଁ ଖୁସିର ଚାବି ନୁହେଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ ଜଣାଯିବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଏହି ସ୍ତରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ହସ୍ତଗତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। କର୍ମଧାରାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ସେଠାରେ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବରଂ ଏକାକୀ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆଜି ବିଲକୁଲ ବି ମିଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଅକାରଣରେ ହିଁ ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ମନର କଥାରେ ନ ଯାଇ ବିବେକର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି କିଛି ବି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲସେ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ କେହି ଆପଣଙ୍କର କଥାର ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରିପାରେ। ଆଜି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ନିଅନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ରତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ। ସମୟର ଅପଚୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଘୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ସାମ୍ନା କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ। ହଠାତ୍ କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ। ମନ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ପରି ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ। ଅଜାଣତରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି କଳହର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ତ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ କଥା କହିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।
हठात किसी भी करंतु नहीं। समय को एपरि भाव में जीवाक दिंतु। आशा करथिबा दिगरु अर्थ प्राप्ति रे बाधा उपजिब। अधिक परिश्रम करेंगे किंतु परिश्रम अनुଯାयी फल प्राप्ति भाव में किसी न किसी बाधा उपजिब। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप स्नान करने पर गोटे तंबार पात्र में जल नहीं से अल्प कुकुम पकाई सूर्यदेव को जल अर्पण करूँ और आज आप कौन भी वयस्क व्यक्ति अपमान करूँ ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। कुंभ राशि विषय जाना। ऑफिस रे वातावरण अशांत रहिबो। किछि गोटे सामान्य घटना द्वंद्व उपजिब। से आज आपन को विशेष भाव में बाक संयमर आवश्यकता पड़ो। दिन सारा व्यस्त रहिबे। आज आप सामान्य क्रोधी जणजिबे। चिड़चिड़ा स्वभाव देखादेव। टिके टिके कथार रागिजिबा भली स्थिति उपजिब। तो सावधान रहंतु। जो भी कार्य बा निष्पत्ति नेउछंती भल से चिंता विचार करके ही नियंतु। बड़ धरणर परिवर्तन निष्पत्ति और निवेश ठारू आज दूरे रुहंतु। प्रत्येकटी क्षेत्र में सतर्कतार आवश्यकता रही। निआं और पानी प्रति सतर्क रुहंतु। जानवाहन चलवा समय अधिक सतर्कता अवलंबन करंतु और कौन भी रिस्क न भली कार्य दूरे रुहंतु। आज दिनटी आपन लगी साधारण रहिबो। स्वास्थ्य हेतु किसी समस्या देखादेव। मुंडरे भारीपण रहिबो। आखिर आज विशेष जत्न नियंतु। आज दिन में मोबाइल रे किंबा कंप्यूटर आदिर अधिक प्रयोग करंतु नहीं। कष्टे मष्टे अनिच्छा सत्वे कार्यनिर्वाह करेंगे। आय तुलन में व्यय अधिक होगा कारण चिंतित रहिबे। व्यापारी माने निजर व्यापार को बढ़ाइबा किसी स्थान को जीवाआसिबा करने को पड़िपारे। पूर्व योजना मुताबक कार्य करिवारे किछि बाधा उपजिब। जीवन साथी सह मतभेद और मतद्वंद्व देखा दे पारे। सेथिपई आज आपण कटु शब्दर व्यवहार करंतु नाही और अन्यर मन में कष्ट हेबा भली शब्द भूल भी कहतु नाही। नहीं तो समस्या बढ़ी पारे। पाख पड़ोशी मिथ्या निंदा अपवादर शिकार हो पारती। तो से सावधान रहंतु। विद्यार्थी मानक लगी दिनटी साधारण रहिबो। तेज आज कुंभ राशि घातचंद्र भोग हेतु प्रति कार्य को सतर्कतार सहित करूँ। जानवाहन चलवा समय सावधान रुहतु। कौन रिस्क न कार्य आज करूँ ना और दूरयात्रा करुले सावधान और सतर्क रुहतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप ओम नमः शिवाय यह मंत्रटी को अधिक अधिक जप करूँ और कौन सी गोटे गाई को पेट पूरा खाइबा दिंतु। एवं आज आप कहारी पर भी अधिक क्रोध करूँ ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं मीन राशि विषय जाना। शरीर सुस्थ और मन प्रफुल्ल रहिबो। आय सामान्य उन्नति परिलक्षित हो। भविष्य को नहीं कौन नुआ योजना करिपारंती। व्यवसायी माने निजर व्यवसाय को बढ़ाइबा लगी कौन योजना प्रस्तुत करिपारंती। किंतु आज आपण कौन बड़ धरणर निवेश करंतु नहीं। आपण को क्षति सहिबाक पड़िपारे। अतिशीघ्र कहारी को भी विश्वास करंतु नहीं। छोटी अवसर भी बड़ धरणर कामर आरंभ होता है। तो कौन भी अवसर को हाथरू जीवाक दिंतु नहीं। आपण सफलता आड़ को अग्रसर अटंती। तो धैर्य और आत्मविश्वास सहित आगक बढ़ंतु। आज कथा कथार लोक बांधि रखिबे। लोक मैंने आपंकर व्यक्तित्व प्रति आकर्षित रहिबे। आज आपण को किसी समस्या मानकर सम्मुखीन होगा पड़िपारे। आज आपण कौन भी निर्णय शीघ्रतापूर्वक नियंतु नहीं और रिस्क नेवा भली कार्य करंतु नहीं। आपणकर केही निकट संपर्क आपण को हैरान हरकत करिपारंती। तो सावधान रहंतु। आज यात्रा आपणकर सार्थक रहिबो। मित्र और शुभचिंतक आपणकर समर्थन करेंगे। अचानक धन प्राप्ति पर योग बनुअछि। पिलामानक तरफ कौन शुभ खबर प्राप्त करेंगे। आत्मविश्वास वृद्धि देखादेव। जो भी कर्म आज हाथ को नेबे ताकू शेष न करिबा पर्यंत बसिबे नाही। पारिवारिक जीवन में बुझाणा देखादेव। पड़ोशी मान सुसंपर्क बजाय रहिबो। स्टूडेंट्स मानक लगी दिनटी शुभ। व्यवसायी आशा अनुरूप लाभ प्राप्त करेंगे। तेबे चाकरी क्षेत्र में अल्प बाधा रहुछि। सहकर्मी मानक असहयोग मानसिक चिंता बढ़ाइबो। तो आज आप ऑफिस रे अजथा जुक्ति तर्क दूरे रुहंतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन मंदिर किंबा धर्मानुष्ठान रे किछि समय सेवा दिंतु। एवं आज आप मिछ कहतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो।